আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ জব নকৰি আপুনি চিভিল ছাৰ্ভিচত আহি গ'ল, আকৌ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ পৰা আপুনি আকৌ ছাৰ্ভিচ এৰি পেলাই আপুনি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত আহি গ'ল। তো একচুৱেলি আপোনাৰ ভিজনটো কি? So civil service is what I chose because I felt it was a shortcut in touching lives. When I first said ki papa job to aid you niki ki this reaction was obvious. I understand. Entrepreneurship or basic problem to moi bare ko we do not have enough local entrepreneurs who is ready to tell how to do entrepreneurship. I did not know how to start a business. I went blind. Engineering college at pohibo na jai. No one studies in engineering. God kotha absolutely na lage. Mur NCDC was very common for me. कि वो लगी था कि आई एम नॉट देयर इन क्लासेस, आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट दिस. तो हे जुगाड़ एटीट्यूड तो हमें इंजीनियरिंग हिकाई दिए. जुगाड़ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली. इफ अ पर्सन इज कमिंग टू यू विथ सम प्रॉब्लम, then you have to have a problem solving attitude. Etu no hobo, etu no. That is British era attitude. That has to go. IAS IPS entry real burjunbur ase, that culture has to somewhere go away, and people have to actually understand the gravity of the role that they are going to take once a day inside the service. Student hokolor actually all of awareness or problem ase. People are not clear what to do in life. Kori goi thakilu, BA korilu, MA korilu, doctorate korilu, this korilu, that korilu, BA korilu. Heneke no hobo. You cannot keep on going on increasing your degrees without knowing what to do. Interview to toy lojili first time. Aru moro first apunar logot asile. I will say that. First of all, welcome to Productive Adda. Thank you Manjul, thank you. পডকাষ্টটো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ. মই বহুত বস্তু ফিগাৰ আউট কৰিব এতিয়াই কৰি মানে হোৱা নাই. এতিয়াও ফিগাৰ আউট কৰি আছোঁ যে আমি প্ৰডাক্টিভ কথা পাতোঁ হয়, কিন্তু অডিয়েঞ্চে সেইখিনিৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেট কৰিব পাৰিবনে নাই, সেইখিনি বস্তু এতিয়াও ফিগাৰ আউট কৰি আছোঁ. আৰু মোৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলো বহুত বেছি ভাল নহয়. I strongly disagree. কিউকি মই যোনসকল আমাৰ অডিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ লাইফৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভিউ আছিলে অনলাইন, that was taken by Monjrul way back in 2019-20. Okay, so hetu mor first ever interview asile, and tetiar pro actually Monjrulor communication skill A1 ase, and aji as I embark on my entrepreneurship journey, this is my first podcast ever, and hetu moi Monjrulor logot kori asu. So I am taking je mor civil service journey to jiman bhal asile, entrepreneurship journey হিমানে ভাল হ'ব থ্যাঙ্কস টু গুড লাক জাম মঞ্জৰুল. 2020 কৰিছিলোঁ, সেইটো মোৰো ফাৰ্ষ্ট মানে ইণ্টাৰভিউ আছিলে. লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ইণ্টাৰভিউ কৰিছিলোঁ আৰু লাইভ আছিলে সেইটো. আৰু সেইদিনাখনে একচুৱেলি মই গম পাইছিলোঁ যে পাৰিম চাগে, মানে সেই কনফিডেঞ্চটো অলপমান তাৰ পৰা আহিছিলে. See how destinies work. তাৰপিছত আৰু বহুতকেইটা ইণ্টাৰভিউ কৰিলোঁ, তাৰপিছত কিছুমান ইভেণ্টো কৰিলোঁ. এটাতো আপুনিও গম পায় নগাঁৱত কৰিছিলোঁ. তাৰপিছত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো আমি এটা ইভেণ্ট কৰিছিলোঁ. তাতে আমি বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ যিখিনি ছাকচেছফুল মানুহ আছে তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টছখিনি ইনস্পায়াৰ কৰিছে, আৰু তেনেকৈ আচলতে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে মানে থটছবিলাক. একচুৱেলি মঞ্জৰুল হেড এ থিং ইন পডকাষ্টিং চিন্স ভেৰি লং, আৰু সেইটো ডিছকাভাৰো কৰিলে তেওঁ, আৰু সেইটো এতিয়া নাৰ্চাৰো কৰি আছে, এণ্ড টুডে আজি প্ৰডাক্টিভ আড্ডাও তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিলে. So congratulations from my side as well. Thank you so much. But it is a wonderful journey that you have come through, and especially a young person from Assam doing that exceptionally well, and we really are very happy for you je apuni venture to start korile. Thank you so much. Apuni kobo nalage. Apuni mok jeneke mata teneke to be toy, I'll say anything of that sort. Yes. So more actually কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো ভাল নহয় বুলি মই সেইটো কাৰণেই কৈছিলোঁ, বিকজ মানে কি মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আছিলোঁ. তাৰপিছত তাৰপৰা ওলোৱাৰ পিছত মই ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো জব কৰিব খোজা নাছিলোঁ. মোৰ নিজৰ কিছুমান থটছ আছিলে, মই ভাবিলোঁ যে সেইখিনি কাম কৰোঁ, কিন্তু মাজতে মোৰ ইমান একো কাম বন ভালকৈ মানে নহ'ল. তাৰপিছত লাহে লাহে কনফিডেঞ্চ লেভেলত ডাউন হৈ গৈছিলে. তাৰপিছত আকৌ এতিয়া আছাম ষ্টাৰ্টআপৰ পৰা অলপমান ছাপোৰ্ট পালোঁ, কিছুমান তো তেনেকৈ আকৌ কামবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ. তো এতিয়া এক্টিভিটিবিলাক লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হৈছে. কিন্তু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান ডিফাৰেণ্ট, মানে আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছিলে, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত আপুনি APSC ক্ৰেক কৰিলে, তাৰপিছত আপুনি ছাৰ্ভিচত গ'ল, ছাৰ্ভিচ কৰি পেলাই আপুনি 5 বছৰ ছাৰ্ভিচত থাকি পেলাই এতিয়া আকৌ আপুনি ছাৰ্ভিচ এৰি পেলাই আকৌ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত আহিছে, নিজৰ একাডেমি ষ্টাৰ্ট কৰিছে. গতিকে
তো আপোনাৰ এনাৰ্জিটো বহুত বেছি হাই হ'ব আৰু অলৰেডি মানে এনাৰ্জাইজ হৈ গৈছোঁ I don't know exactly about that, but I feel যে এনাৰ্জি সদায় কোম্পানীৰ লগত শ্বেয়াৰ হয়, so I think the energy thing is mutual. হয় বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ প্ৰথমতেতো আপোনাৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে জানিম যে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত গৈছিলে তো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিং ক'ৰ জব নকৰি আপুনি চিভিল ছাৰ্ভিচত আহি গ'ল আকৌ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ পৰা আপুনি আকৌ ছাৰ্ভিচ এৰি পেলাই আপুনি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত আহি গ'ল তো একচুৱেলি আপোনাৰ ভিজনটো কি আপুনি কি বিচাৰে মানে কাৰোবাৰ পইচা লাগে কাৰোবাৰ ৰেচপেক্ট লাগে কাৰোবাৰ পিচ লাগে আপোনাৰ একজেক্টলি কি লাগে মানে Exactly মোক লাগে চেঞ্জ when I was in engineering সেইটো আপোনালোকক এই 2020তে I said যে যেতিয়া মই এঞ্জিনিয়াৰিঙত আছিলোঁ I was in যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ batch of 12-16 civil engineer তো তেতিয়া মই যেতিয়া এঞ্জিনিয়াৰিঙত আছিলোঁ তেতিয়া মই about third yearতে ফিগাৰ আউট কৰি লৈছিলোঁ কি মই A1 engineer চাকে হ'ব নোৱাৰিম নেকি because মোতকে তাত in my college there were many engineers who were better. But I had something which I think was unique to me, that was the social quotient. I was better socially, I was better connected to people, and I had a spirit to do good for the people. But etu koa nai ki engineering is not doing good, but core good, like on the field good. Hetu bostu moi engineering ote develop কৰিছিলোঁ because I was a part of many social welfare clubs and মই নিজেও নিজৰ ফালৰ পৰা quite initiative লৈছিলোঁ So by the time I reached my 4th year, I realized that I want to do something that touches the life of people, something that changes their lives. And that is why my 4th year at a Venn diagram akisilu, deciding je moi etia korim ki. Because 4th year I was totally clueless ki koribo lage because all of my friends were preparing for GATE and masters ogane. They were deciding ki code coaching ot jabo ki koribo. But I knew ki moto coaching ot na jao masters ot but korim ki hekarne what I did in my 4th year je moi ekhon list banaisilu and I converted that into a Venn diagram ki what things am I good at, what things do I desire, and what things which jobs are integrated with those qualities and my desire. To tinta eneke Venn diagram kori pelai jeto majot common part asile I found 2 things there. Number 1 was joining an NGO and number 2 was joining civil service. So civil service is what I chose because I felt it was a shortcut in touching lives. Because once you have a chair, apuni jetia ekhon sokit bohe, that soki is not a soki. That soki is a responsibility. Exactly. That soki is a daitto. Apuni jetia ekhon sokit bohi jay apuni manu nohoy, apuni position to hoy jay. So, he position to hua lage lage, you have the capacity to change lives of people. So, once when I entered civil service, I was 24, 22 my graduate korisilu. So, first attempt I cracked civil service and I was in Assam Land and Revenue Service with a rank 9. So, jetia moi that humalu and my first posting was circle officer attached and executive magistrate in Samoguri. And circle office was a place where I have a direct connection to people. Lovely experience. What I exactly desired was there, jundu moi chairot bohi pai asilu. People were coming to me with problems and moi hetu solve koribo pai asilu, which is exactly why I wanted to come to civil service. But jetia moi 5 years civil service at kotalu in 2 of the districts, moi first in Nolbarit asilu, first in Nagaon asilu, tar pisot Kokrajhar asilu. And the innate problem I found in students specifically is the lack of awareness. Students hokol bahut besi they were not aware what to do in life. Especially in Nagaon when I entered, tetiai মোৰ first ষ্টুডেণ্টৰ লগত কথা পতা জাৰ্ণিটো আৰম্ভ হৈছিলে with you, মঞ্জুৰুল. মই তাৰ আগত ষ্টুডেণ্টৰ লগত কথা পতা নাছিলোঁ. But when I talked with students, I realized I enjoyed talking to students and maybe students also connected what I was speaking about. তো তাৰ পৰাই মই বেলেগ কলেজেছত গ'লোঁ, চিভিল ছাৰ্ভিচৰ এৱেৰনেছ কৰিলোঁ. And I realized যে ষ্টুডেণ্টসকলৰ একচুৱেলি অলপ awarenessৰ প্ৰব্লেম আছে. Like one example I keep telling, this is not Nagaon, but this is Kokrajhar. I went to one school and I asked the students ki hobo bisarise, apnaloke what do you want to be in life? And they were discussing. They were like discussing, hushed tones. They were not confident ki what you want to be in life. But why are you not confident of being in life? Ki hobo bisarise, why not confident about? But then I asked them ki what do you want to be? Tar majoto there was a lot of confusion. You know, after that session,
a couple of students came to my office and they told me ki ma'am ami civil servant hobo bisarisu kintu keneke hoy moi gom napao. So after 5 years I realized je education is there, but educational direction to cover itio problematic hoy ase specifically in rural areas. Exactly. Aru eta problem ase specifically in civil service amar as a enterprise jodi ami sao. There is a urban rural divide. There is a language barrier. There is a barrier that it is very costly. Not everyone can come with 70,000 and 80,000 and pay in Guwahati and do their service. So what I decided, if I go to education, if I go in changing lives of people, then why not make multiple civil servants like me and put them in the system? Because civil service is something that changes not only a life of a person but the whole generation of it. And I wanted to be instrumental in changing generations of people. Like I said, what I desire is change in a better way. Hence, I decided ki okay, now my job is done for 5 years. Now I'm changing my zone of education and then I'm trying to change lives of people. And hence today I have an academy of my own. Congratulations প্ৰথমতে আপোনাৰ একাডেমিৰ কাৰণে. Thank you. আপুনি ইয়াতে মেইনলি আমি তিনিটা বস্তু টাচ কৰিলোঁ, ইঞ্জিনিয়াৰিং, চিভিল ছাৰ্ভিচ এণ্ড অন্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ. তো মই এটা এটাকৈ ডিটেইলছত যাব খুজিম গোটেইখিনি. প্ৰথমতে আপোনাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে কথা পাতিব খুজিম. যে আপুনি ক'লে যে চিভিল ছাৰ্ভিচত আপুনি যোৱাৰ পিছত সেইটো এটা ৰেছপনচিবিলিটি এটা হয়. প্ৰথমতেতো আমি ভাবোঁ যে চিভিল ছাৰ্ভিচত যাম আৰু মানে হিৰো হৈ যাম, অফিচাৰ হৈ গ'লোঁ, আৰু আজিকালিতো আমি ৰিল চিলবিলাক দেখি থাকোঁ, IPS এণ্ট্ৰি, IAS এণ্ট্ৰি. তো আমি সেইটোতে বেছিকৈ মানে ষ্টুডেণ্টছবিলাক ন সেই বস্তুটো চাইহে বেছিকৈ এট্ৰেক্ট হয়. তেওঁলোকে একচুৱেলিটো নাজানে যে সেই চিভিল ছাৰ্ভিচ মানে চিভিল ছাৰ্ভিচত থকা অফিচাৰ এজনৰ তেওঁলোকৰ ডিউটি কি হয়, ৰেছপনচিবিলিটি কি হয়, তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে নিজকে কেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব, সেইখিনিৰ প্ৰতি ইমান এটা এৱেৰনেছ নহয়. কিন্তু তেওঁলোকে সেই লাইফষ্টাইলটোৰ প্ৰতি বেছি এট্ৰেক্টেড হয়. তো সেই বস্তুটোত আপুনি কি দেখা পায়? আপুনি যিহেতু ষ্টুডেণ্টৰ লগতো জড়িত আছে, ছাৰ্ভিচতো আছিলে. হয়. চ' দিছ ইজ আ ভেৰি ক'ৰ প্ৰব্লেম বুলি মই এড্ৰেছ কৰিব বিচাৰোঁ. বিকজ দিছ brings in aspirants who are not true to the service. তো তই যোনটো ক'লি মঞ্জুল যে এই IAS এণ্ট্ৰি, IPS এণ্ট্ৰি, এই ৰিলবোৰ চাই পেলাই বেছি ষ্টুডেণ্টছ ইনস্পায়াৰ হয়. দ্যাট ইজ এবছলিউটলি ট্ৰু এণ্ড দ্যাট ইজ নট ভেৰি হেল্ডি ফৰ দ্য কাইণ্ড অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ উই আৰ প্ৰিপেয়াৰিং. Because civil service as a whole, like I said, is a daitya. It's a responsibility. कि अपनी chair बहार लगा लगा अपनी निजर personal कथा पाहरी जा बोला इबो. I keep saying this to my students. जे once you are sitting on a chair, one sign of yours can change the lives of people. One mark on a map can create problems or can solve conflicts for generations. So hey বস্তুটো বুজি এটা IAS IPS এণ্ট্ৰি চাই পেলাই বুজা নহ'ব. Once you would have decided to be a civil servant, you should understand that civil service is not a lifestyle. It's a huge responsibility. Lakhs of people are looking at you. And here responsibility to apuni selflessly stand কৰিব পাৰিব লাগিব. তো এতিয়া যেতিয়া IAS IPS এণ্ট্ৰি নিচিনা বস্তুবোৰ ৰিলবোৰ যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ কি কোনোবাই কাবাক চেলুট কৰি আছে, কোনোবাই কাবাক হেণ্ডশ্বেক, কোনোবাই কাবাক গালি পাৰি আছে, that is also one trend that is going on. So that sends a wrong message in the society ki civil service এনেকুৱাই হয় and there's immense power, I can go do whatever I want to do. কিন্তু হেনুকুৱা এটা সাইকোলজি ল'লে the civil service এটাটো will not be successful. That is what I want to say. Because wrong motivationত কেতিয়া আপোনাৰ true কষ্ট আপুনি কৰিব নোৱাৰে. So এই wrong motivationৰ পৰা আঁতৰি পেলাই এজন civil servant aspirant যদি actual civil servant এজনৰ লগত কথা পাতে কি actually কি হয়, how is the lifestyle, what is the দায়িত্ব, সেইটো জানি পেলাইহে যদি তেওঁ ভাবে কি you are true to the spirit, যদি the aspirant thinks that he can serve the nation well, serve the state well, only then coming to civil service and then becoming a officer is the most responsible thing to do. And I keep saying that to my students, that don't aspire. Civil service doesn't have money. Civil servant has only one very important thing, that is goodwill.
আৰু যোনটো গুডউইল এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে ভাল কাম কৰি পেলাই গ্যাদাৰ কৰিব পাৰিব সেইটো ইটছ লাইক crores and crores of মানিতকৈ extremely valuable. So এই IAS IPS entry ৰিলবোৰ যোনবোৰ আছে that culture has to somewhere go away and people have to actually understand the gravity of the role that they are going to take once a day inside the service. Only then they are going to be successful civil service or civil servants in the service, and also they are going to be successful aspirants in their journey. তো একচুৱেলি আপুনি যিহেতু ছাৰ্ভিচত আছিলে গতিকে ছাৰ্ভিচত থাকোঁতে লাইফষ্টাইলটো কেনেকুৱা হয় মানে ডেইলি এক্টিভিটিজবিলাক আপোনাৰ কেনেকুৱা থাকে তাৰ কাৰণে মানে কেনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেটৰ দৰকাৰ হয় ষ্টুডেণ্ট কোনোবা যদি এক্সপিৰিয়েণ্ট আছে তেওঁলোকে মানে কেনেকুৱা মাইণ্ডছেট ডেভেলপ কৰাটো দৰকাৰ চ' চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এজনৰ কাৰণে বহুত এক্টিভ মাইণ্ডছেট হ'ব লাগে বিকজ ইউ হেভ টু বি এনিৱেৰ এনি টাইম specifically আমি পুলিচ ছাৰ্ভিচকটো দেখাই পাওঁ বিকজ দে আৰ অলৱেজ অন ৰোড দে আৰ অন দেয়াৰ ডিউটি উইথ দেয়াৰ ইউনিফৰ্মছ তো তেওঁলোকক আমি দেখি পাওঁ কি কেতিয়া কিমান কষ্ট কৰি আছে কোন টাইমত তেওঁলোক এভেইলেবল আছে তেওঁৰ লগতে চিভিল ড্ৰেছেছত আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ যোনবোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰো সমানেই বিহাইণ্ড দ্য চিন কষ্ট হয় লাইক আই ছেড ইউ হেভ টু বি এনিৱেৰ এনি টাইম এণ্ড ইউ হেভ টু বি কুইক অন ইয়ৰ শ্বুজ যদি কোনোবা এজন public if a person is coming to you with some problem then you have to have a problem solving attitude etu no hobo etu no that is British era attitude that has to go exactly. I understand ki maybe some areas that still persist but that has to go ami jeta training ot asilu I still remember a very dear sir of mine told us je etia ejon jedia manhue apnar tat problem loi ahe jodiও apni problem to solve korbo নোৱাৰে you will have to tell him যে আপোনাৰ প্ৰবলেমটো ইয়াত সলভ নহয় আপুনি ABC জেগাটোলৈ যাওক আপোনাৰ প্ৰবলেমটো তাত সলভ হ'ব the person has to leave your office happier that is the role of a civil servant that person cannot go sad that person cannot go unhappy if a person is going unhappy or going sad then you have failed as a civil servant this is what was taught to us when we were in service and I tried to follow that to my core কি যদি নহয় দেন ইয়াত নহয় আমুকত হ'ব যদি হয় তো হ'বই আই উইল ডু ইট ফৰ ইউ এণ্ড সেইটো that attitude has to be there inside a person that positive attitude ki a thing is there okay I will solve it a problem has there okay etu problem or etu solution nohoy jodi moi 10 ta aru solution bhabim which is also helping me when I am doing entrepreneurship because critical analysis and critical thinking is extremely important for a civil servant so not only quick in the field quick on our feet we have to be critically analytical we have to think about multiple solutions and so what's important is we have to be friends with people ami মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিব পাৰিব লাগিব we have to be friends with everyone who is coming to us I have to have open doors I have to invite them with open arms we have to offer them a chair বহক কথাটো শুনক that is how an attitude of a civil servant should be আমাক এটো শিকাইছিল and I tried to do that so whenever এটা civil service or lifestyle or humility friendship problem solving attitude এইবোৰ skills আৰু এইবোৰ qualities and virtues thakato extremely important our lifestyle kotha jentu kole there is no fixed lifestyle mane there is nothing fixed in civil service it's an adventure every moment amni ratipa uthile amukot amuk hol you have to go you take help with your police friends and you go there and aji ratipa etu hol maybe ratipa 4:30 bajat kiba da hobo pare rati 12:30 bajat kiba hobo pare so you have to be present anywhere anytime and you have to be just not present you have to be actively present anywhere anytime exactly ma'am যিখিনি আপুনি এতিয়া ক'লে স্কিল এণ্ড মাইণ্ডছেট প্ৰব্লেম সলভিং হ'ব লাগিব মানুহৰ লগত মিলিব পাৰিব লাগিব মই ভাবোঁ সেই বস্তুখিনি আহিব যদিহে আমাৰ এতিয়া গোলটো হয় যে মই চিভিল ছাৰ্ভিচত যাম কিন্তু সেইটো আচলতে আমাৰ পাথহে হ'ব লাগে গোটেই আমাৰ যিটো ছিষ্টেম আছে গভৰ্ণমেণ্টে মিনিষ্ট্ৰীয়ে ডিচিশ্যনবোৰ লয় সেই ডিচিশ্যনটো প্ৰেক্টিকেলি এক্সিকিউট কৰাটো আমাৰ কাম আছিলে গোটেই এক্সিকিউটিভখিনিৰ কাম গতিকে সেইটো এক্সিকিউট কৰিব যাওঁতে কেনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহিব সেইখিনি প্ৰব্লেম ইনষ্টেণ্ট ছল্ভ কৰি পেলাই সেই মানে গ'লটোত মানে গৈ পোৱাটো সেইটো ৰিয়েলিটিত আনিব লাগিব আপোনালোকে আমাৰ নৰ্মেলি এতিয়া কি হয় চাকৰি কৰিম বুলি ভাবে কি যে
চাকৰি কৰিম আৰু নৰ্মেল চাকৰিৰ যিটো মাইণ্ডছেট গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি যে চাকৰিত সোমালোঁ আৰু ছিকিউৰ জব এটা পাই গ'লোঁ এতিয়া কষ্ট কৰিব নালাগে আৰু প্ৰাইভেট চাকৰি নালাগে কাৰণ তাত যিকোনো মুহূৰ্তত মোক উলিয়াই দিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি লাগে যে তাত কাম নকৰিলেও মোক উলিয়াই আৰু সেইটো এটিটিউড লৈ বহুতে চিভিল ছাৰ্ভিচত আহিব খোজে কিন্তু য'ত নেকি ইয়াত টোটেলি ডিফাৰেণ্ট এবছলিউটলি একচুৱেলি আপুনি যোনটো কৈছে ডেট ইজ জেনেৰেশ্যনছ অফ ট্ৰেণ্ড মানে আজি বা কালি যে এই ট্ৰেণ্ডটো চেঞ্জ হৈছে I don't think that awareness has gone outside. Now we work more than I think a person works in corporate. Because corporate, it's not 9 to 5, maybe it's 9 to 9. But in civil service, it's 12 to 12. You have to be there anytime. Kobat kiba hoise, like I remember that I have gone to fields at 4:30 a.m. in the morning. I have woken up in the middle of the night at 2 a.m. Police ahi pura muk ghor calling bell bajaise because kiba kobat law and order hoise. I have been there working 12:30. Elections that we don't sleep for 3-4 days. It's like that. So I don't know whether this awareness has gone out, but gone are the days when people say, oh, government mein to kaam no. No, not only me, my whole office. When it is flood, no one sleeps for 2-3 days because rati ketia pani uthi jay ami nazano. We have to go and rescue people. So a kaam no kora attitude to jodi someone is thinking I will be in government and I will not work, then you are there for a rude shock because once you go inside you will feel like what is happening kya iman kaam ahi ase. And not only us, every government department is now giving 200%. There is not one department who is not working. There is not one employee who is not working. And if someone is not working, you will be taken action against. So as a security or something, I don't think that works anymore. In fact, when I went to civil service, I went because because my core spirit it was resonating, the civil service. Either it was civil service or joining an NGO. I later opened an NGO of my own. But the point is, ki hetu bostu jodi buji pele kunbai nuhumai, eta to complete nijor efficiency dibo nware because bhabi asile 2 ghonta kaam kori miyat dekhon 12 ghonta kaam kori aso. So that affects the whole system because work effect hoy. আৰু আপুনি যেনেকৈ ক'লে this security and stuff, the security and stuff is a myth. There is no security. What security is there? যদি কোনোবাই কাম নকৰে in whatever system is there is no security. Obviously your senior authority will take action against you. So এই বস্তুটো this is a myth कि there is no working, there is a security, এইবোৰ একো নাই. It is a corporate job. Just your boss is the government. Government tells you something, you do it, you deliver it instantly. Aji report lage, kali report lage, you have to go there, you have to go this. The exact setup is like corporate. The only thing is your boss is a government servant, your boss is the government. আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছিল সাৰ্ভিসত থাকোতে? Oh, wonderful. It was a wonderful experience. Sometimes I miss it, but then I realized it's a bigger vision for that I have come out of it. It was a beautiful experience, and like I said, I was a people person from very long. My agor porai like manhor logot thaki kotha, I'm an extrovert person like that, and I like talking to people. I like to solve things, whichever sob to moi solve korbo nwaro, but moi jiu paru, I will give my 200% to solve it. Then I will go to places where I am called, like koba jodi puja patise moi jam, jodi iftaro karne moi jam, everywhere I will go. That gave a very overall development to my personality, and so it gave me a point of view asile what people think, because the scenario is very different from the other side of the chair. When I am in a chair, when some person is in the chair, their point of view is of an administrator. Hobo pare, we are very friendly, but still the angle is of an administrator. But when you break that wall and you be friends with people and you are together with them, then you get a point of view ki teuluke ki bhabe. This makes the job of an administrator much easier. Jodi apnalake agote Akbar Birbalar story shunise, to Akbare agote enuka choga mane pinhi pelai eneke mursu dhaki pelai, he goes in the market and he tries to find out ki manor ki problem hoise, ki problem hona, and then he comes back and Akbare raja hoi pelai tries to solve it. So when you become friends with people, you can just go and understand ki acha amukot etu problem hoi ase, let me try to solve it. Enuka nohoy ki 100% of the time solve koriboi paribo, but he solve koribo try koratue is much appreciated by people, and people have simple demands.
if you fulfill them, they love it, you love your job, so everything is very peaceful. More karne both the postings were absolute heaven. I loved it both ways. Nagaon was my first posting. I was 24. I was a child basically. Mo gome poa nai ki how does it work out, but everybody was so supportive and lovely place and everybody liked it. And then I went to Kokrajhar. When I got posted, many of my friends were very tensed ki Kokrajhar keneke hobo heneke hobo, but it was I had a time of my life. In fact, my Kokrajhar Nagaon ke besi asil. I was 3 years in Kokrajhar. It was peaceful, people were lovely and they were understanding. তেওঁলোকে আপোনাৰ কথাটো বুজি পায়, আপুনি তেওঁলোকৰ কথাটো বুজি পায়. It was a very lovely experience. So what I say je যেতিয়া civil service at সোমাই, you should enjoy every moment of it. And then if you have different life goals like I had, because eventually after 5 years, like I said, when I entered the service I was 24 and when I left I was 29. So my nizar prime age civil service or katai. So civil service, it formed my personality. মই চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ নিচিনাই ভাবিব জানো, মই বেলেগ ভাবিবই নাজানো. এতিয়া মই এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ নিচিনাকৈ ভাবিব ট্ৰাই কৰিছোঁ. বাট ডেট made my vision clear ki moi ki bisarisu. Then I want change, positive change in lives of people, and hence I exited my job when I was 29. So if you, in nutshell, it was a lovely experience. I sometimes miss it, but then I realize there's a greater vision for I'm working to, and I feel that every person should at least try to get that experience of civil service once in their life. Okay. তো একচুৱেলি সেইটো অন্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ আৰু চিভিল ছাৰ্ভিচৰ মাজত মই ভাবোঁ যে অলপ ডিফাৰেঞ্চ, বেছি নহয় একজেক্টলি, কাৰণ আমাৰ কোৰ গ'লটো একেই যে প্ৰব্লেম চলভিং, তাতো প্ৰব্লেম চলভিং, ইয়াতো প্ৰব্লেম চলভিং, এক্সেক্টলি আমি বেলেগ বেলেগ প্ৰব্লেম চলভ কৰোঁ, বেলেগ ধৰণে চলভ কৰোঁ, এক্সেক্টলি আৰু সেইটো কাম কৰিবলৈ যাতে একচুৱেলি স্কিলখিনি পিছত আহে, প্ৰথম মাইণ্ডছেটটোৱে মানে প্ৰাইমেৰী হয়. আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ, আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা আপুনি চিভিল ছাৰ্ভিচত গৈ আপুনি আকৌ সেইটো এৰিছে বিকজ অফ এ গ্ৰেটাৰ ভিজন. আপুনি দুবাৰ কৈছে বিগাৰ ভিজন বুলি. আপোনাৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা কিবা এটা ইচ্ছা আছিল যে মই মোৰ যিখিনি এবিলিটি আছে মই চাগে গোটেইখিনি ইয়াতে ডেলিভাৰ কৰিব পৰা নাই, আৰু সেইটো মই আৰু ৱাইড ৰেঞ্জত মই ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিম, আৰু সেইটোৰ কাৰণে আপুনি এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ চুজ কৰি ল'লে. সেই যিটো বিগাৰ ভিজন, অলপ বিগাৰ ভিজনটোৰ বিষয়ে জানিম. হয়. চ' মই লাইক আই ছেড, মই লাষ্ট মান্থ DY 365 গৈছিলোঁ, তাতো মোক এই কুৱেশ্যনটোৱে সুধিছিলে. বিগাৰ ভিজন ইজ একচুৱেলি বিল্ডিং কনফিডেন্স ইনচাইড ষ্টুডেণ্টছ. লাইক আই কিপ ছেইং, there is a section of students who are still not confident that they can be assets to the government like I was. 1 lakh people apply for civil service, APSC. Only APSC karone 1 lakh lora chili apply kore. Ebar jetia I was very new and I don't know how our marketing works. I'm still figuring it out. So my first ki korisilo, the first marketing that I ever took was pamphlet bitoran, because moi pamphlet bitoran kore boli janu aru. So I printed it out and UPSC prelims hoisile June 26. That was the first time my ever pamphlet went out. So I did not have idea ki kiman lora swali UPSC prelims dise. So moi kelo ki thulmul ke 5000 eto dise sake. So let us print 5000 and I will distribute it. So when my people went on ground, I realized that there were not even 5000 people from Assam jone civil service di ase. 5000 nohoi 2500 or something. On the other hand, some exams like ADRE have 11 lakh applicants. 11 lakh. ADRE also asks for bachelors, APSC also asks for bachelors. Then why is this divide? That is where I think my role is to build in confidence of people ki tomorrow not only you are like aspiring, not only you are great assets to the government of Assam, you are also assets to the government of India. So a bostu to like confidence building, that why are we not producing civil servants like Bihar and UP? Why are we not doing that? Amar lora swaliye kod problem pai ase, education eke civil service CBSE pohi ase and sebaru eke hoi kese actually amar curriculum amar enuka nohoy ki we are monetarily backward, we have monetary heri also. Then where is the problem coming? So I feel like I said, I want to create more of myself and put inside the system.
build in people, bring in more capable people inside the system, those who are actually having the qualities which are required by a civil servant. And number 2, bringing in a culture of civil service, so that more and more students give civil service, and then jetia amar sample space to dangor hoi jay, automatically amar result bhal hoi jabo. So not only in Assam, they will be able to serve people outside as well. That is my vision currently. So tomorrow when 11 lakh people will also apply for APSC, I think my vision is fulfilled. Then I will take on my different vision, which I am not comfortable to share at the moment. Okay. I will not be able to share at the moment. But the day 11 lakh people apply for APSC, I think my job is done. But until people are not hesitant to go for civil service, my continuous job will be to promote civil service. Ki, come on, do it. And what at a beautiful bostu ki hoy civil service, or like you said, the core principles of civil service and the core principles of entrepreneurship are more or less the same. Analytical thinking, problem solving capacity, unique thinking, unique way of thinking. So once a person gets inside the journey of civil service, তেওঁ এণ্ডত চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হওক নহওক, তেওঁ এজন ভাল অন্টাৰপ্ৰেনৰ কিন্তু ডেফিনেটলি হ'ব পাৰিব। বিকজ যোনটো জাৰ্ণিত তেওঁ আচ্ছা এইটো প্ৰব্লেম আহিছে, এইটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰে, এইটো এনেকৈ এইটো পঢ়িছোঁ, এই প্ৰব্লেমটো এইটো এনেকৈ কুৱেশ্যনত সুধিছে, দেট ডেভেলপছ এ এনালিটিকেল ছেট অফ মাইণ্ড। তো ইটছ নট কমপ্লিটলি লাইক দেট কি আপুনি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তুমি চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে হ'ব লাগিব, নট দেট। যদি আপুনি পালে ৱেল এণ্ড গুড, যদি নাপালে you can go anywhere you want and you can excel. That is the beauty of civil service. And hetue bostu I want to bring inside the minds of students je hesitate no koribo. Do not think je you are not good enough. You are absolutely good enough. Just you have to take the step forward, you have to prepare, and then you see how your life changes from A to Z. So this is my vision currently, to bring in a culture of civil service. 1 lakh manu APSC apply kora pa jate 11 lakh manu APSC apply kore, aru he 11 lakh manu kintu I am not saying je endless journey loopot phosi thakok, not that. Jate he 11 lakh pa kali kunba he 11 lakh 2 lakh entrepreneurship lok, tare 3 lakh kunba beleg service join korok, nijor company khulok, think tanks khulok, you can do anything you want. কিন্তু সেই ৰিগাৰাছ জাৰ্ণিটো যেতিয়া পাছ হৈ যায়, অলৰেডি এটা পাৰ্চনেলিটি বিল্ড হৈ যায়, এটা এনালিটিকেল ছেট অফ মাইণ্ডছেট বিল্ড হৈ যায়, উইচ একচুৱেলি ব্ৰিংছ ইন আ হিউজ পজিটিভ চেঞ্জ ইনচাইড দ্য লাইফ অফ এন এছপিৰেণ্ট। এক্সেক্টলি। আৰু ইনফেক্ট যদি বেলেগ চাকৰিটো জইন কৰে, ধৰি লওক ADRE-টো তেওঁলোকে জইন কৰিছে, APSCৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ADRE জইন কৰিব পাৰিব, কৰে, আল্টিমেটলি গৈ পেলাই গোটেই ছিষ্টেমটোৱে আপলিফ্ট হ'ব তেতিয়া। এক্সেক্টলি। এনেই নৰ্মেলি যদি মই চাকৰি এটা লাগে বুলি কৈ সোমাই পেলাই মই যিটো ছাৰ্ভিচ দিম, মই যদি APSC প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ বা চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি মই যেতিয়া এটা চাকৰি কৰিম, তেতিয়া সেই চাকৰিটোত মই একচুৱেলি এক্সিকিউট কৰিব পাৰিম। এক্সেক্টলি। যদি টিচাৰো হৈছে কোনোবা, সেই টিচাৰজনে এনে হ'লে গৈ পেলাই পঢ়ালোঁ হৈ গ'ল, কিন্তু APSC প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি গৈ পেলাই যদি পঢ়ায়, তেতিয়া তেওঁ এনেকুৱা হ'ব যে মই একচুৱেলি ষ্টুডেণ্টক সেইটো ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই, ষ্টুডেণ্টে ফিউচাৰত গৈ কি কৰিব, ক'ত এপ্লাই কৰিব, সেইখিনিৰ কাৰণেও মই গাইড কৰোঁ, সেই গোটেই বস্তুখিনি আহিব। সেই গোটেই বস্তুটোৱে একচুৱেলি কাৰেণ্টলি ইজ ইন মাই ভিজন কি I am not telling that 11 lakh should keep on running endlessly after APSC. That is not the context. কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে যিমানে প্ৰিপেৰেশ্যন নকৰক, কোচিং নকৰক, যিমানকেইটা ছিট আছিল সিমানেতো চিলেক্ট হ'ব, কিন্তু প্ৰিপেৰেশ্যন যিমান বেছিয়ে কৰিব, বেছি এফিচিয়েণ্ট মানুহখিনি চিলেক্ট হ'ব, আৰু বাকীখিনিও য'ত যায় তাতো এফিচিয়েঞ্চি দেখাব। দিছ ইজ এক্সেক্টলি ৱাজ মাই ভিজন, এণ্ড থেংক ইউ ফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড আৰ্টিকুলেটিং ইট বেটাৰ দেন মি। মানে আই ডু নট এগ্ৰি যে কোনোবাই মাইণ্ডলেছলি দৌৰি আছে, ফাৰ্ষ্ট এটেম্প, ছেকেণ্ড এটেম্প, থাৰ্ড, আই এম 37 ইয়াৰ্ছলৈকে মই দিব পাৰোঁ, মই দি থাকোঁ। আই এম নট ছেইং দেট, বাট civil service as a journey will change you as a person, because that journey is very rigorous, very very rigorous. Etu aru heri kori lab nai, moi sugar coat kori lab nai, kosto hoy, kosto hoboy, because you are competing for one of the like toughest exam of the state, you are competing for the toughest exam of the nation. So jodi apnaloke APSC hok, UPSC hok, you are embarking into a journey that brings in the change inside yourself. अपना पर्सनैलिटी टू ओवरऑल राउंड हो जाए, लाइक अ पर्सन हु इज नॉट डीपली इनसाइड सिविल सर्विस, धरक स्टूडेंट एजन कॉलेज स्टूडेंट रास्ता बा जाई थाकोते यार गार्बेज क्यों पेलाइছে হ'ব আৰু একো নাই, আ সিভিল সার্ভেন্ট উইল থিংক গার্বেজ কিয় পেলাইছে, আই শুড ইনফর্ম দ্য মিউনিসিপ্যালিটি। তার মানে নট অনলি সিভিল সার্ভেন্ট
civil service as a journey is creating like entrepreneurs in future or people who are analytical thinking, they're also creating better citizen. So a better citizen বস্তুটো যাতে we can bring overall efficiency যদি আমি uplift কৰিব পাৰোঁ, that is what my vision is currently, to bring in more and more people inside civil service, not only for a job in civil service but having a better society as whole, and also to have more efficient people in all the systems that we have. So এতিয়া কিয় আহি থকা নাই মানুহবিলাক বেছি মানুহ? I really am still finding the answer to that, because to be honest, মই অকল 1.5 মাহ হৈছে inside entrepreneurship. But I think যিমান মই ষ্টুডেণ্টৰ লগত কথা পাতিছোঁ, there is an escapism, to be very honest, যে এতিয়া নকৰোঁ, মাষ্টাৰ্ছ কৰি লওঁ, PhD-টো কৰি লওঁ নেকি, প্ৰথমে চাকৰি এটাত সোমাই লওঁ নেকি, তাৰপিছত ভাবিম. So there is a tendency of escapism which I have seen in students, যে they want to, কিন্তু এইটো কৰি লওঁ নেকি, এইটো সেইটো. So once you go inside that এইটো কৰি লওঁ নেকি, সেইটো কৰি লওঁ নেকি, never happens. Especially মই এতিয়া এইটো ছিজনত মাষ্টাৰ্ছ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে জইন কৰিছে, I've got a lot of queries and all of them are asking me the same thing, ma'am, মাষ্টাৰ্ছ আৰু চিভিল ছাৰ্ভিচ একেলগে কৰোঁ. আৰু there are people in Delhi who are entering the service when you're 21. লাইক মই অলপ আগতে আউটছাইড দিছ ৰুম মই আপোনালোকক ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ, যেতিয়া মই দিল্লী গৈছিলোঁ, I was 22 years old and I was the oldest in my room. There were people who were 16 years of age আৰু তেওঁলোকৰ অলৰেডি 1 বছৰ হৈয়ে গৈছে in civil service preparation. So where do we stand a chance? We don't stand a chance. সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজন যোন মোৰ ছাইডত আছে, সেই 6 years ahead আছে মোতকৈ in terms of preparation. সেই 6 yearsটো catch up কৰিবৰ কাৰণে মোৰ বহুত টাইম লাগি যাব. তো এই বস্তুটো ৰিয়েলাইজ কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালী নিজেই লাগিব, যে দে হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে ঠিক আছে টাফ হয়, বাট কি বস্তু টাফ নহয়, এনিথিং দেট ইজ ৱৰ্থ ইট ইজ টাফ. চ' তেওঁলোকে টাফনেছটো চাই পিছুৱাই আহি যায় যেন মোৰ লাগে, যে বহুত টান, এই মোৰ পৰা নহ'ব, এই সৰু পৰাই চোকা হ'ব লাগিব. অল অফ দিজ আৰ মিথ, আমি 12 ফেইল চবেই চাইছোঁ. We all have seen 12 fail. I remember 2021 batcher মোৰ একজন জুনিয়ৰ আছিলে LRS, তেওঁৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে. I think he failed in some exam when he was in school. When he can do it, when 12 fail can do it, guy in the 12 fail, then why can't we do it? আমিওতো একে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ পৰা ওলাইছোঁ ন. I particularly studied completely in Guwahati. I studied in Central School Khanapara, then I studied in Jorhat Engineering College. I did it in my first attempt, and it had nothing to do with my what I did in Delhi, because Delhi was UPSC and cracked UPSC and দুটা বহুত বেলেগ বস্তু হয়. So if I could do it my first attempt, if there are several other people who are doing it their first attempts, I'm not saying যে first attempt হ'বই লাগিব, I'm not saying that. But why are you not giving your first attempt? দিয়া না এটেম্পটো দিলেহে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ হ'ব. চ' সেই এটেম্পটো দিব যে লাগে, তাকো এনেই দিলে নহ'ব, চিনচিয়াৰলি যে দিব লাগে, 1 year of dedicated service যে দিব লাগে, সেইটোতে আই থিংক আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে ক'ৰবাত টান পাই আছে নেকি, কি এই আকৌ দিম নহ'ব হেন টেন. বাট দে হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে যিমান ভাবোঁতে টাইম গৈ আছে, সিমান উই আৰ ফেচিং মোৰ কম্পিটিশ্যন এভৰি ইয়াৰ. বিকজ আজি আপুনি মাষ্টাৰ্ছ কৰিম বুলি ভাবি লৈছে, কি মই মাষ্টাৰ্ছ কৰি পেলাইহে চিভিল. আপুনি যেতিয়া মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ কথা ভাবি আছে, কোনোবাই অলৰেডি কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে. চ' দেট পাৰ্চন ইজ গোয়িং টু ছাকচিড এণ্ড ইউ আৰ গোয়িং টু কিপ থিংকিং যে মই দিম নে নাই, কি কৰোঁ, এক্সেট্ৰা. চ' এই চেন্স অফ এস্কেপিজম এণ্ড আৰু এটা মোৰ বস্তু আই হেভ ফাউণ্ড যে পিপল আৰ নট ক্লিয়াৰ হোৱাট টু ডু ইন লাইফ. দেট ইজ এ বিগ প্ৰব্লেম, একচুৱেলি আ হিউজ প্ৰব্লেম. যে লাগে কি কৰি গৈ থাকিলোঁ, BA কৰিলোঁ, MA কৰিলোঁ, ডক্টৰেট কৰিলোঁ, দিছ কৰিলোঁ, ডেট কৰিলোঁ, BEd কৰিলোঁ, সেনেকৈ নহ'ব. ইউ কেনট কিপ অন গোয়িং অন ইনক্ৰিজিং ইয়ৰ ডিগ্ৰীজ উইদাউট ন'য়িং হোৱাট টু ডু. ঠিক আছে, ইউ ৱান্ট টু বি এ প্ৰফেচাৰ, ইউ ৱান্ট টু টিচ ষ্টুডেণ্টছ, একদম অছম জাৰ্ণি, বেচলাৰ্ছ কৰক, মাষ্টাৰ্ছ কৰক, PhD কৰক, ডান. বাট হোৱাট ইউ ৱান্ট টু বি, ইফ ইউ ৱান্ট টু বি এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট, you don't really need to get inside masters unless you think it is your plan B. Plan B কাৰণে আপুনি মাষ্টাৰ্ছত যাব পাৰে, বাট ট্ৰিট ইট এজ প্লেন B, নট এজ প্লেন A. যদি আপুনি ইউ ৱান্ট টু বি এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট, দেন ষ্টাৰ্ট প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ. প্ৰথম বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক. আমাৰতো লেট হৈছিল, আমি 2016 চনত, আজি 8 বছৰ হৈ গ'ল. বাট ইউ হেভ টু ষ্টাৰ্ট প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ.
কি পেপাৰ পঢ়ক জানক কি হৈ আছে ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে বাই দ্য টাইম আই এম 4th ইয়াৰ মই এক্সাম দি যাতে ডাইৰেক্ট ছাৰ্ভিচতে সোমাই যাওঁ there are examples like that যোনে ধৰক 4th year হওক ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং বা 3rd year হওক ইন বেচেলাৰ্ছ তেওঁলোকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ছাৰ্ভিচত সোমাই গৈছে ৱাই বিকজ দে আৰ ক্লিয়াৰ অফ হোৱাট টু ডু দে নট থিংকিং যে মাষ্টাৰ্ছটো কৰি লওঁ তাৰপিছত ভাবিম এই সৰু জব এটা সোমাই লওঁ তাৰপিছত ডাঙৰ জবৰ কথা ভাবিম দেৰ ইজ ন' সৰু জব অৰ ডাঙৰ জব দেৰ আৰ অনলি জবছ which have names. Civil service is a job. Being a professor is a job. Entrepreneurship is also a job. So you need to understand ki korim ki life what. We cannot endlessly keep on studying je etu koilu bhabilu yato pohilo masters to sobei kore 2 বছৰ গ'ল ন লাইফৰ 2 বছৰ ঘূৰি আহি পেলাই যদি আকৌ বেচেলাৰ্ছৰ পিছতে ৰখি থাকিব লাগে then what's the point of a masters? So we have to be very careful in our education as well. We cannot be going on be pori goi thakim ha thik ase pori goi thako but good but as plan B what is your plan A so we have to understand what is our plan A je your plan is APSC your plan is UPSC your plan is SSC your plan is entrepreneurship you want to be a journalist you want to be a beautician whatever you want to be stick to plan A till it fails if it doesn't work out then we will go to plan B but you have to stick to plan A 100% effort di pelai if you do not give 100% then to plan B jawoi laibo na so this is one also a problem that I have seen in students of Assam je they don't know what is their plan A and even if they know they scared of pursuing their plan A maybe because of family pressure hetu eta a big problem that we have even when I started in entrepreneurship it was a miracle according to people that my parents supported it or maybe I'm lucky to have parents like I have because no one ever stopped me if tomorrow I'm saying ki papa I'm very worried the business is not going he'll be like ha be patient like but I'm lucky to have that ki be patient boli kobole mor parents agree korise ki they are like ha do this do that it might work moi ki koribo paru ko so that kind of attitude should be there in parents as well कि plan A choose करबो कारणे sufficient support to থাকিব লাগিব like if someone wants to be an entrepreneur the parents have to be the spine I keep on telling that parents have to be the spine of the student or an aspirant or aspiring entrepreneur je moi etu koribo bisarisu so moi etu korim the parents have to go and support it they cannot push ki oh ja sarkari chakri they cannot push that আর পুশ কৰিলেও যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সাস্টেইন কৰে ৰেজিষ্ট কৰে কি নাই মই এটো নকৰো আই ওয়ান্ট টু ডু দিস আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি দিস আই ওয়ান্ট টু বি দিস সো দ্যাট এটা মাল্টিটিউড ইজ এ কমপ্লেক্স কনককশন অফ প্ৰবলেমছ টুগেদাৰ এটাটো মই ভাবিছোঁ দেৰ ইজ এস্কেপিজম সেইটো ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ আনিব লাগিব সেইটো সাইকোলজি চেঞ্জ আনিব লাগিব নম্বৰ 2 দেৰ ইজ এ লেক অফ কনফিডেন্স কি তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকে নোৱাৰে সো দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো আহেড not number 3 is that they don't know their plan A ki kori asu ki nai and number 4 is they do not have sufficient parent support maybe the family is not very supportive they're pushing into a certain direction so many dreams many plan A's get crushed under the huge pressure of family so what I want to say is hey 4th point to karne the person has to be strong enough they have to find a way then again you have Assam startup who supported you, right? Yes. This Assam startup is a way that you find yourself. Exactly. So everyone has to be, they have to find out their own support system. Jodi parents opa poa nai, they have to find it somewhere else. Parents eo mane ki প্ৰথমতে তেওঁলোকে যিহেতু বুজি নাপায় গম নাপায় যে বস্তুটো কি হয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো ছাপোৰ্ট নকৰে তেওঁলোকে জবৰ কাৰণে এইটো কাৰণে পুশ কৰে জানে যে তাত সিকিউৰ লাইফ এটা আছে আৰু পেৰেণ্টছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সিকিউৰিটিটো অবভিয়াছলি বিচাৰে কিন্তু পেৰেণ্টছক কনভিন্স কৰাৰ কাৰণে প্ৰথম কথা যে বৰ্তমান যিটো সিনাৰিও পেৰেণ্টছেও বুজাটো বহুত দৰকাৰ যে সিচুৱেশ্যনবোৰ চেঞ্জ হৈ আছে গতিকে the world is not what it used to be ভালৰ কাৰণে পুশ কৰি মই বেয়াটো কৰি আছো নেকি সেইটো পেৰেণ্টছেও ৰিয়েলাইজ কৰা দৰকাৰ লগতে মানে ষ্টুডেণ্টেও এইটো জানিব লাগে যে তেওঁলোকে যদি পেশনেটলি কিবা এটা কৰিব খুজিছে তাত আমি সৰু সৰুকৈ কামবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সৰু সৰুকৈ কৰি পেলাই সৰু সৰু এচিভমেণ্ট যিবিলাক আহে সেইবোৰ চাইও কিন্তু পেৰেণ্টছে লাহে লাহে ছাপোৰ্ট কৰা আৰম্ভ কৰে তো এতিয়া যেনেকৈ আপোনাক মই ক'লোঁ কি মাই ফাদাৰ ছেড পেচেণ্ট হ অবভিয়াছলি ৱেন আই ফাৰ্ষ্ট ছেড কি পাপা এই জবটো এৰি দিওঁ নেকি কি কিয় this reaction was obvious I understand but then when I explained my plan ki this is my plan this is my vision
যে এনেকুৱা then my mother is actually a huger support and she's like ji kora kor you can do it come on. My father was a little apprehensive because he is a more practical guy. He's like poisa korba ahibo toy keneke to earn korbi, now you are earning 76,000, tomorrow you will have 0 rupees for a long time, you will have to pay the employees and you cannot take your money to keneke koribi. But then when the whole plan came up, I also did my own homework je moi korpa ki anim, how this is going to work out. Then they actually came together and my husband, he's a huge support ki chalo hey come on you can do it, let's do it. That thing maybe I was lucky that I did not have to fight that much, kintu despite having jodi kunbai fight korba laga hoiseo keep fighting but keep doing your job. What you are feeling passionate about, keep doing that. Because if you are passionate about your job, there is a 99.99% chance that you are going to succeed in that. So once you are successful, your parents will automatically be happy about it. Because at the end of the day, every parent wants to be happy. They're just scared ki what is going on. But his fear to is ate apunar plan A to overpower kori nidiye. So that has to be delicately balanced between a family. তো এই যিখিনি আপুনি প্লেন এৰ কথা ক'লে আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছখিনি যিটো কনফিডেণ্ট নহয় বা ভয় কৰে মানে যিটো এস্কেপিং টেণ্ডেঞ্চি সেই গোটেইখিনি আমি পাৰ্পাজ অফ এডুকেশ্যনটো আমি যদি বুজি পাই যাওঁ গোটেই বস্তুবোৰ আচলতে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল আমাৰ স্কুলতে সেইখিনি যদি ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু একচুৱেল কথা যে সেই পাৰ্পাছটো জানা মানে কি আৰু তেতিয়া অলৰেডি আমাৰ মাইণ্ডছেটটো ঠিক হ'ব. যদি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে কোনোবাই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে আৰু ভাবি আছে যে মাষ্টাৰ্ছ মই কৰি লওঁ, তাৰমানে সেই দুইটা ফিল্ডৰ মোৰ নলেজটোৱে নাই, কাৰণ মাষ্টাৰ্ছটো ট'টেলি বেলেগ যে মই পাৰ্টিকুলাৰ এটা ছাবজেক্টক মই বেছি ভালকৈ এক্সপাৰ্টিজ হ'ব গৈ আছোঁ, ডিপলি ষ্টাডি কৰি মই সেইটো এক্সপাৰ্টিজ হ'ব গৈ আছোঁ. কিন্তু চিভিল ছাৰ্ভিচটো হ'ল যে এটা ৱাইড ৰেঞ্জৰ জেনেৰিক হয়, মোৰ নিজৰ নলেজখিনি ৱাইড ৰেঞ্জত এপ্লাই কৰিব গৈ আছোঁ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম আহিব পাৰে. মানে মই ষ্টুডেণ্টসকলৰ এটা প্ৰব্লেম আৰু এটা মই দেখিছোঁ, not only student actually, student মানে মই younger student বুলি কোৱা নাই, student মানে whoever is preparing তেওঁ কৈছোঁ, অকল চেন্স অফ কনফিডেন্স নিজৰ ওপৰতে কম নহয়, ইনফেক্ট নিজৰ লোকেল টিচাৰ্ছৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ চেন্স অফ কনফিডেন্স কম. দেৰ ইজ আ ট্ৰেণ্ড যোনটো মই আই কিপ অন ছেইং যে ইভেন when I started my academy, the one of the very very asked question was faculty korpa anse bahiror pora. Why do we need to bring people from outside? Don't we have capable enough teachers in our own state? And jodi nijor upor to confidence nai, if you're not showing confidence on your own teachers from your own state. এতিয়া আমাৰ ইমান ভাল কলেজেছ আছে, উই হেভ কটন এণ্ড উই হেভ অল দি আদাৰ কলেজ GMC এণ্ড আদাৰ্ছ, কি তাত বাহিৰৰ মানুহ আহি পঢ়াই আছে নেকি? আমাৰে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ পৰাইতো মানুহ গৈ পেলাই তাত এক্সেল কৰি আছে, আমাৰে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ পৰা তাত গৈ প্ৰফেচাৰ হৈছে, কটনত হৈছে, ইভেন অল দিছ ৱাণ্ডাৰফুল মেৰিটৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টবিলাকে য'ত পঢ়ি আছে আমাৰেতো মানুহে তাত গৈ পঢ়িছে. তো চিভিল ছাৰ্ভিচত এনেকুৱা কি আছে কি আই হেভ টু লুক এট আউটছাইড এণ্ড আই হেভ টু লুক এট দেয়াৰ ফেচেছ এণ্ড মই এটা বেলেগ এটা ছেটআপৰ পৰাহে আহিলে যেন মানুহে আমাক পঢ়াব পাৰে. চ' দিছ হোল বাহিৰৰ মানুহক বেছি বিশ্বাস কৰা যোনটো আমাৰ আছে, দেট হেজ টু গ'. চেল্ফ কনফিডেন্স আনিব লাগিব. We have to believe in our education system. We have to believe in people who have come out from our own education system. Because hokolu ACS, APS bikhoyabur, like all of them, 99% of them have come from the education system of Assam. So why can't you be that? Apunare to eta reflection tat ase no. Ar teore reflection ezone jodi pohai ase, then why will he not be good? So not only self confidence, the student have to understand যে এই বাহিৰৰ মানুহেহে আহি পেলাই আমাক পঢ়াব পাৰে, আমি নিজে নোৱাৰিম, বা আমাৰ মাজত কোনোবাই আহিলে আমাক পঢ়াব নোৱাৰে. দেট হেজ টু গো. দেট ইজ আ হিউজ পাৰ্ট অফ দি কনফিডেন্স কুৱেশ্যন দেট উই আৰ টকিং এবাউট. হয়, মই অলপমান টপিকটোৰ পৰা ডাইভাৰ্ট হৈছোঁ. আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে আৰু আপুনি কৈছে যে আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিঙত থকাৰ কাৰণে আপুনি বেলেগ বেলেগ এক্টিভিটিজত এংগেজ হ'ব পাৰিছিলে আৰু সেইটোৱে আপোনাক চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ফালে আনিলে. আৰু অলপমান ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে লাইফষ্টাইলটোৰ কথা ক'ব নেকি? ইঞ্জিনিয়াৰিং
Engineering lifestyle, I was one of those. Actually, to huni se sake kunu engineering college at pohibo na jai. No one studies in engineering. God kotha absolutely na lage. Fourth year lage paute olop tension hoy aru. Oh ho, ita ki hobo amar? Where are we going? Amar placement ahibo neki? Ami placement. So all this only happens. Padhai engineering college or akol fourth year hoy. Baki 3 bosor ta ami phuti gode jai. So I was one of those. Like if I remember, যে মই 2020 কৈছিলোঁ কি মোৰ NCDC was very common for me. কি মোৰ লাগিয়ে থাকে, I am not there in classes, I am not studying, I am not this. But I had fortunate good teachers who were like, let me go. Ki हाँ, she is doing XYZ co-curricular activity, let her attendance be given. So engineering mindset to মই কথা কওঁ, engineering mindset I feel যে এই जुगाड़ যোনটো আমাৰ আছে, এই जुगाड़ concept, जुगाड़ মানে কি? जुगाड़ is what? जुगाड़ is problem solving only. যে there is some problem and I'm solving it, মই जुगाड़ কৰি আছোঁ, মই overnight পঢ়ি পাছ কৰি আছোঁ, like that. তো সেই जुगाड़ attitude-টো আমাক engineering-এ বহুত এটা শিকাই দিয়ে. তো এই जुगाड़ attitude-টো আমাৰ আগলৈকেও গৈ থাকে. Like when you're an entrepreneur, you need to do जुगाड़. When you're a civil servant, you need to do government जुगाड़. That is also kind of जुगाड़. So engineering life-ot, to my personality got developed. I understood life from a different angle. How more Saironi roommate asile. So we had a small GD team inside my room only. So every topic got converted into a group discussion. So bare belag point of view asile. Hetu janilu. Aru sobe eta meritorious student hoy inside the college. So sobore eta very sharp point of view ase. Ki teoloke keneke bhabe. All this was taught to us in engineering. I don't remember the subjects also. I don't know what I studied in engineering. But I know that I learned to manage people. Because when it comes to events and all, so I was a huge part of that. And I knew how to, like, hostel to problem hall, college to problem, fest to problem, how to solve that. I even learned sponsorship, fundraising, all these I learned in college. And hey, college, engineering lifestyle to jodi kunba bhalke poise engineering to hikisei, but engineering at ke dangor they understand life. Exactly. So I learned life in my college, and that life and life lessons have actually made me the person who I am today. And that is a huge part of the journey that I'm in today. ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথাটো এনেকুৱা হয়, এটাতো কোট আছে, বহুত ফেমাছ কোট, এইটোতো ক'ব লাগিব যে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াৰ পিছত ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা বাহিৰে বাকী চব হ'ব পাৰে. আৰু সেইটো এইটো কাৰণে হ'ব পাৰে যে ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চটোৰ কাৰণে নহয়, সেইটো আমাৰ কলেজৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্ট, আমাৰ যিবোৰ এক্টিভিটি হৈ থাকে, যিটো ইভেণ্টৰ কথা ক'লে, অমুকটো ইভেণ্ট হৈছে, অমুকটো ক্লাবে অমুকটো কৰিছে, তমুকটো ক্লাবে তমুকটো কৰিছে, আৰু তাত বেলেগ বেলেগ স্কিল এপ্লাই হয়, চব ধৰণৰ স্কিল তাতে আমি এপ্লাই কৰি দিওঁ. আপুনি নাভাবেনে যে বৰ্তমান আমাৰ যিটো ফিউচাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, যে গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ইমান টেণ্ডেঞ্চি, কলেজে আমাক নলেজটো আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ সেই ধৰণে আমাক প্ৰিপেয়াৰ নকৰে, আমাক থিয়ৰিটিকেল নলেজ দিয়ে. তো আমাৰ যিটো নৰ্মেল স্কুল কলেজৰ যিটো ৱৰ্ক কালচাৰ, সেই বস্তুটো আপুনি নাভাবেনে যে অলপ যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ নিচিনা হ'লহেঁতেন, বেলেগ বেলেগ এক্টিভিটিজ হ'লহেঁতেন, তেওঁলোকে এই নলেজখিনিও ভালকৈ এপ্লাই কৰিব পৰা? Absolutely true, Manjurul. Because I remember যে আমাৰ way back in 2014 JC has তেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে entrepreneurship cell. তেতিয়া আমি ভালকে বুজিও নাপাওঁ what is entrepreneurship, but I was a part of it. এতিয়াতো ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ খুলিব. Oh, I didn't know about that. Wonderful. CM sir announced কৰিছিল. Oh yes, recently গৈছিলে তেওঁ. So I'm a little out of loop of my own college, but way back in 2014 তেতিয়া entrepreneurship আমি শুনিছোঁ আৰু নতুনকৈ entrepreneur, but we had a cell about that. We had talks about that. People came in and discussed about that. Aru, I still remember that I had a event in 2014-15 or fest asile niki pahorisu, that the B plan. There were two events that I started in JC. One was the B plan and one was a problem solving. Ki I gave a kiba airline eta duba kiba problem eta disilo, I'm forgetting the name of the event. But there were huge number of participants to that. B plan not to cover bahiro pa manu aisile. Ki ekdam B plan they presented, they pitched. কিন্তু তেতিয়া না শাৰ্ক টেংক আছিলে না কিবা এনেকুৱা আছিলে, বাট দেট এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ চেল আৰু তাৰ মাজত যি ডিছকাশ্যন হয়, আমাৰ যোনটো এক্সপ'জাৰ হ'ল, দেট মেড মি ষ্টাৰ্ট দ্য বি প্লেন. সেইটো তাৰপিছত দেট ৱাজ টেকেন অভাৰ বাই দ্য জুনিয়াৰ্ছ. কিন্তু
বি প্ল্যান বুলি যে আমি এটা বস্তু ভাবিব পাৰিছিলোঁ ইন 2014 ডেট ৱাজ বিকজ অফ দ্য কলেজ আজি আমাৰ কলেজত নট অনলি অণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ চেল দেৰ স্মল ছেগমেণ্টৰ চেল আছে কিবা ৰবটিক্সৰ চেল আছে বাট AI চেল আছে চাইবাৰ ছিকিউৰিটি চেল আছে দেন অল দিছ চেলছ দে একচুৱেলি হেল্প ইন segment expertise develop কৰিবলৈ help কৰে so if this kind of cells are also created outside the college I don't know who will create the cell maybe the government or maybe there can be a private think tank who can open these cells if these cells are there so it can actually help to not only build up the skill but skill to তুমি যেনেকৈ ক'লা সেই স্কিলটো আমি কেনেকৈ how will we implement it সেইটো কাৰণে we need some segments who can take care of that আৰু এটা বস্তু মই ক'ব খোজোঁ এইটো অকল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত থাকিলেই নহ'ব ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কিন্তু সকলো ষ্টুডেণ্ট একে নহয় লাইক মোৰ ৱেব ডেভেলপমেণ্ট টিম আমাৰ হি ইজ অলছ' জুনিয়ৰ ফ্ৰম মাই কলেজ হি ৱাজ টেলিং মি য়েষ্টাৰডে কি হি হ্যাড আ টাই আপ with a college and he wanted to open a training for artificial intelligence and cyber security so there was no one who signed up to him and this is I'm a very talking about a very reputed college so why no one signed he is calling me ba kyun manu na hai mujhe moi na janu kyun manu na hai and I will tell this small example by myself etu nohoy ki the like cells are like working very well enukao nohoy dei it is only affecting or it is only inspiring a segment of students like I still remember there was this concept of campus ambassador which came back in 2014 2015 I was appointed as KPMG's campus ambassador in JC KPMG ami aji jano is one of the big four one of the biggest companies you can have at teoluke kiba 6 sigma course eta anisile so tetia dinot someone from IIT Guwahati contacted me ki KPMG wants to bring 6 sigma course inside the college and I want you to be the campus ambassador and campus ambassador ama kam to ki asle we have to sell the course obviously we have to bring people are iman costly nasile some তেতিয়াৰ দিনত 7,000 আছিলে এতিয়া চাগে বাহিলে নাজানো but you have to come in and get the course or something so I was a very bad sales person মই চেলছত নোৱাৰো today also if I am somewhere if some people ask me to sell my academy I tell I am a teacher I can make you qualify the exam but I cannot lie and deceive je moi ek number I can't do that is not my part so I was a bad salesperson then also so tete but still I gathered to have 4-5 people and ami goi pelai Kaziranga University I did my course but মই বহুত বার কলো আৰু এই come on do it let's do it nobody মানে গাত কথা কাৰো নালাগিলে but once আমি 4th year pass হৈ গলো then many of my own batchmates called me up oi contact to the na corporate ত বিচাৰিছে so enekwa nohoy ki I didn't give the same contact and they had to get three times the price people they did the course because it was something which was asked by their own corporates at that time so enekwa nohoy ki seller super successful the cell is inspiring people who are actually interested in this particular cells so artificial intelligence cell khula lage je manu ahi goise henuka nohoy so it has to be a two way effect the students have to be aware je ki hoy ase and the authorities have to make them aware je ki hoy ase if the student is not aware je AI is all the craze then it is the duty of the authority june kobo je AI is the craze come on join us these are the future prospects to it so ami eta cell khuli dim then bohi jam then people will automatically come no they will not come 1 lakh মানুহে APSC দি আছে we have to remember it's the same concept যে they are not coming something is holding them back maybe the confidence issue or the support issue or the escapism or whatever so that has to be approached in two way jone dhara kunba authority ase authority u teolokok encourage koribo lagibo student e nijeu encouragement hobo lagibo so the both ways it has to work so Manjul tumi jonto kola je we have to make cells outside the colleges we have to make cells outside the colleges but in the same time not only making the cell is not enough we have to popularize and propagate the things that are associated with the cell or with the particular segment which we are trying to build among students only then it will be comprehensive and complete
চ' মেম আপুনি ক্লাববিলাকৰ কথা ক'লে চেলবিলাকৰ কথা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত যিটোৱে আমাক একচুৱেলি আমাৰ নলেজখিনি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিম তাত আমাক প্ৰিপেয়াৰ কৰে কিন্তু আপুনি অলৰেডি মেনশ্যন কৰিলে যে তাতো ষ্টুডেণ্টছখিনি কমকৈ যায় মানে তেওঁলোকক পুছ কৰিব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেণ্টেও ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া কথা পাতি আছোঁ যে নৰ্মেল কলেজ এখনত আমি কেনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ নিচিনা এটা এনভাইৰনমেণ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ যাতে সিহঁতি গৈ নিজৰ নলেজখিনি এপ্লাই কৰিব লাগে কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে পঢ়া ষ্টুডেণ্টছখিনিও প্ৰব্লেম ছলভিঙতকৈ সিহঁতি বেছি জব অৰিয়েণ্টেড যে মোক যে চাকৰি এটা লাগে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং স্কিল লৈছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং স্কিল এপ্লাই কৰি মই কেনেকৈ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি ভেলু ক্ৰিয়েটৰ হ'ম 4 বছৰলৈকে কলেজত থকাৰ পিছতো তেওঁলোক কনফিডেণ্ট নহয় নিজৰ এবিলিটিক লৈ তেওঁলোকক জাষ্ট জব এটা লাগে আৰু তেতিয়াহ'লে মোৰ লাইফটো ঠিক হ'ব আপুনি কি ভাবে যে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ষ্টুডেণ্টে কিয় ইমান জব চিকাৰ হৈ আছে মই একচুৱেলি মঞ্জুল তোমাৰ পৰা অলপ ডিফাৰ কৰিম আই ফিল অল ষ্টুডেণ্টছ আৰ ছেম be it engineering, be it non-engineering, all students are same and there needs to be a collective change to it. In fact, moyo itia I am Calcutta Public Policy and Management sir masters pursue Qrious. Tate we had recently campus immersion অলপ 3 side nor agot tate amar ejon professor a question to hudisile ki I will give you x amount of money, are you ready to leave the job and start entrepreneurship? Aru amar class hot they were all executive level people mane they have been in job for 7-8 years. I was one of the younger people, so tetia I will tell you the answer juntu moi executive level or pura palu and I think that still trickles down to the students as well. Number one point that the road map is not clear, like keneke kore entrepreneurship I don't know keneke kore entrepreneurship moi nadanu keneke kore entrepreneurship I am telling about myself. The roadmap is absolutely not clear and there are not enough entrepreneurs in Assam who are ready to share the roadmap. That is a reality. Moi kuno enokwa entrepreneur nazano jak moi approach kori hudim ki ya pisot keneke jay ya pisot keneke kore, because when I enter the market I said I am a teacher, I am a teacher, I am a person who have cracked civil service, so I can make you crack civil service. Pisore gompalu ki there are several factors, there are several markets like marketing, there are factors like I don't know publicity, there are subject, there are topics like creating a narration and this and that. Hebur heads up dibole musor kuno nasile. I am in the field and I am facing it one on one, so he facing it one on one to karne not everybody is ready. Je you will be on ground and you will see je XYZ is bombarding the market with a product, and although your product is better, how to counter that with less money? No one has a cheat code for that. I have to develop an answer by myself. Kintu he hassle to mane kyo koribo no? Everybody needs easy money. Exactly. He hassle to kyo koribo ki I am getting inside a competitive market, I am standing against a out of state matter jar sort exceptional amount of money ase and they are bombarding the market and I have to stand there and sell my product which I know is of exceptional quality, maybe better than the quality that is being bombarded in the market. I had nobody jak mo hudim ki kor, and I have been a civil servant for 5 years. Tar pisot with so much of experience I am still brainstorming ki how to tackle that. Not everybody is ready to do that. And entrepreneurship or basic problem to etue mo bare ko we do not have enough local entrepreneurs. We do not have enough entrepreneurs who are of the state, a matir. We don't have enough entrepreneurs, and more so we have not enough entrepreneurs who is ready to tell how to do entrepreneurship. I don't know, I keep discussing this with my husband ki tomorrow if my entrepreneurship gets successful by God's grace, I will teach everyone how to be an entrepreneur. Because I am a teacher. Today I know how to make you get inside civil service. Tomorrow when I will crack the code of how to get inside entrepreneurship, I will teach the same, because at the end of the day I am a teacher. So hey, cheat code to nae baru in entrepreneurship, the roadmap je yale finance ole jai, this is how you will gather money, this is how you will do marketing, these are the people you need inside an office, these are the people you need to employ. Hey bostu to bahut kostot find out korbo laga. I had to see thousands of things. মই লিংকডিনত দিনে ৰাতি বহি থাকিছিলোঁ কি ছিষ্টেমৰ ছেটআপ কেনেকৈ হয়, কিয় মইতো নাজানো কৰ্পৰেট অফিচত কি আছে, মই জানো মোৰ অফিচত মণ্ডল আছে, কানুংগ আছে, এয়া আছে, সেয়া আছে, আই নো দেট,
I know DC officer, DC ase, ADC ase, assistant commissioner ase, tar tolot kun ase. I know that. But I don't know what is a COO. I don't know. I don't know what is a marketing head. I don't know what sales does. Because there is no one who could tell me. I had to sit in LinkedIn rati papa goduli leke. I had to talk to all my corporate friends ki oi kosun CEO e ki kore. I had to call my friends and who are working in laktokia job and oi amukok employee gale phaida hobo ne. I had to ask them. But because I was fortunate ki mor manu ase that, so I had to call them and I could understand যে মই এটা টাইমত তো কনসিডাৰ কৰিছিলোঁ MBA কৰি লওঁ নেকি, তেতিয়াহে বিজনেছ কৰিব পাৰি নেকি, মই সেইটোও ভাবিলোঁ। বাট দেন আই কল ওৱান অফ মাই MBA ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড হি ছেড কি লাভ নাই, তই ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰ, তই MBA এজন কালি ইউ কেন ৰেক্ৰুট ইফ ইয়ৰ বিজনেছ ইজ ডুইং ফাইন। তো সেইটো জবৰ এডভাইচটো মোক দিলে কাৰণেহে টুডে আই গেডাৰ দ্য ষ্টাৰ্ট। বাট নট এভৰি ওৱান ইজ ফৰ্চুনেট ফৰ দেট। চবৰে চব জেগাত মানুহ নাথাকিবও পাৰে কি কোনোবা এটা ইনচাইট দিব পাৰে। চ' জব চিকাৰ হোৱাৰ মেইন কাৰণটো মই ভাবোঁ জব এই ক্লাৰিটিটোৱে নাই কি কৰি কেনেকৈ হাউ টু ষ্টাৰ্ট আ বিজনেছ। আই ডোণ্ট ন' হাউ, আই ডিড নট ন' হাউ টু ষ্টাৰ্ট আ বিজনেছ। আই ৱেণ্ট ব্লাইণ্ড, হ'ব চাই ল'ম। বাট নট এভৰি ওৱান ইজ ক্ৰেজি এজ আই এম। Not everyone can say asylum. No, you cannot say asylum. That is an attitude issue. More attitude to a hobo asylum. And hobo asylum attitude helped me a lot in civil service. Let's do this. Hobo solve. That helped me when I was in college. Hey, let's try for civil service. Hoigol. So I feel that is a personal thing, hobo asylum. But not everyone is as crazy. Everyone needs security. Everyone needs comfort. No one is ready to work 24/7. And an entrepreneur works 24/7. You will know. You are working 24/7. I am not sleeping. I am pimple I guess. I am not sleeping at night. Aji mor husband e mo kudise to ki. Mujhe rati hua nai. Kya hua nai? Keneke huba? I am the entrepreneur of a young business. Anytime I have to think je ei bombardment to ma keneke tackle korim. Student or confidence ma keneke anim. How to get the trust of people. So a constant hustle to koribole hokolu manu ready nohoy. It looks very nice from the outside, but bahut bhal eneke teneke. But here I will have to take names of a couple of influencers who think I are doing a great job, like Riddhi Barua. I follow her a lot in Instagram. She has her own cafe, and what she does, she shares little tidbits of her life, ki how she started, how she took the lease, and that inspires a lot of people. That inspired me. I started anyways, but that inspired me ki acha this acha enekwa hoy. So that insider information has to come up. I am also thinking of starting a vlog on that, but I don't know how to do it. But like I didn't know how to do enterprise as well, but I did it anyways. So I'm hoping I'll do it anyways. But that spark of craze. Hey, you'll do it anyways. Hey, let's do it. Hey, Asylum, let's do it. Etu hokolue koribo nibisaribo pare. Hekane they seek the comfort of a job. Ki I know je pohile, etu roadmap to clear. Prelims pass, mains pass, interview pass, you are a civil servant. Very clear roadmap. Also clear roadmap, kintu extremely tough roadmap. হেতু এটা আছে, হেতু অকল roadmap থাকিলে নহব, actually কোন জাগাৰে কেনেকে যাব লাগে হেতু কাৰণে আমি আছো। কিন্তু এটলিষ্ট উই নো যে এক্সামটো এনেকুৱা হয়। কিন্তু এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ এক্সামটো কেনেকুৱা হয় এইটো কোনেও নাজানে। চবৰে এটা বেলেগ পেপাৰ, এভৰিবডি ইজ গিভিং এ ডিফাৰেণ্ট পেপাৰ, এভৰিবডি ইজ গিভিং এ ডিফাৰেণ্ট এক্সাম। চ' আই ফিল যে নাম্বাৰ ওৱান উই নিড চাম ক্ৰেজি ইণ্ডিভিজুৱেলছ হু আৰ ডুইং এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ইন আছাম উইথ এই মাটিৰ মানুহ যোনে এই মাটিৰ ভাত চাউল খাই ইয়াত এণ্টাৰপ্ৰাইজ কৰিছে। We should not have an aspiration যে এই বিহাৰৰ পৰা আহিহে মানুহে ইয়াত কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকৰতো আগৰ পৰাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, দিল্লীৰ পৰা আহিহে পাৰিব, বেংগলোৰৰ পৰা আহি we can't think about that. অসমৰ মানুহেও এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কৰিব পাৰিব, আৰু সেইটো কাৰণে we need some crazy individuals like you. মোক আপুনি বহুত তাৰিফ কৰি দিলে, ইমানটো ডিজাৰ্ভ নকৰোঁ মই। নকৰে আপুনি কৰে, you do it. So we have to take some crazy individuals who and তেওঁলোকৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজটো যাতে গ্ৰ' হয় সেইটো কাৰণে there needs to be public support as well. Like আমাৰে ল'ৰা বা আমাৰে ছোৱালী কিবা এটা কৰি আছে, ভাল কৰকচোন, সেই এটিটিউডটো পাব্লিকৰ থাকিব লাগিব কি আমাৰে মানুহ, let's support them.
let's not put negative comments in their comment section. Let us put positive comments. I am not telling that comment kiba both effect kore, but a ray of hope. And feel good, nice. And let's say something good about it. The person is doing exception. That is the responsibility of people. So let's not pull it down, because why I'm saying this, I remember, I don't know I should mention it or not, but Instagram, but when I first said ki I'm leaving my job and something, so there was some random fake account who came and cursed me ki you think you are too good, you will leave the job, you'll have left the job, I can guarantee you will fail and come back and join the job again. So तुमको क्या हो रहा है रे? Why are you? तुमको क्यों चल रही है? I'm trying to chart a path. You should be supportive about me. I'm trying to find a path in a desert jar ending to my nazano. I'm trying to find, right? So be supportive about it. So all these things have to be changing as a culture. কি আমার নিজৰ মানুহে কিবা এটা কৰি আছে, আমি নিজৰ মানুহক সহায় কৰোঁ. লেট আছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কোৱালিটি অফ ইট, লেট আছ ছাপৰ্ট দেম. তো যেতিয়ালৈকে অ'ভাৰঅল ইক'চিষ্টেমটো ঠিক নহয়, অবভিয়াছলি কোনেওতো জলদি কুৱেমে জঁপিয়াবলৈ কাৰো মন নাই. এণ্ড ৰাইট নাও entrepreneurship is actually a volcano. And anybody who's jumping in it is either coming out a different person, evolve or burning in it. So you and I are still in the volcano. We don't know what is going to happen, but we will do edi choti ka zor ki ami apa ulai jao as a successful people. যেতিয়ালৈকে এই volcano to calm down নহয়, burn out হলেও ধৰক এটো বিজনেস হে ডুবিছে, we'll do something else. Exactly. So a attitude to we need to develop as people as a whole. অসমীয়া মানুহ বহুত সেফ মানুহ, অসমৰ মানুহে সেফটি খুব ভাল পায়. এইটোতো ৰিস্কি কাম, মিউচুৱেল ফাণ্ডতো ইনভেষ্ট নকৰে. এইটো আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজে নাই, কিয় নাই? বিকজ উই এজ পিপল আৰ কুৱাইট ছেফ পিপল. সেই ছেফটিৰ বেৰিয়াৰটোৰ পৰা আমি আগলৈ ওলাব লাগিব. বিকজ আপুনি ছেফটি বিচাৰিব গৈ জেনেৰেশ্যনছ বেকৱাৰ্ড হৈ গৈছে. দেৰ জেনেৰেশ্যনছ অফ পিপল হু আৰ ৰানিং আফটাৰ ছামথিং উইচ মাইট নট বি দেয়াৰ এক্সপাৰ্টিজ. নট এভৰি ওৱান ইজ কাট আউট ফৰ এভৰিথিং. যেনেকৈ মাছক গছ উঠিব দিলে নোৱাৰে, মাছক পানী এৰি দিয়া না. চ' মে বি দেয়াৰ আৰ হিণ্ডাৰ্ড entrepreneurs inside our system who are still afraid of going inside entrepreneurship because of family pressure, public pressure, life to uncertainty, know how নাই, ৰাস্তাটো ঠিক নাই. চ' এইবোৰ বস্তু যেতিয়া ঠিক হ'ব, only then entrepreneurship or job giving যোনটো attitude সেইটো আহিব. আৰু সেইটো আহিবৰ কাৰণে, লাইক আই কিপ ছেইং, উই নিড ক্ৰেজি ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইন থাউজেণ্ডছ এণ্ড লাখছ who are like changing the scenario of entrepreneurship. Then only এতিয়া আচলতে আমাৰ ইয়াতে এক্টিভিটি হ'ব লাগে, শুদ্ধ হওক, লাগিলে অলপমান ভুলেই হওক, বাট ভুল কৰিলেহে আমি গম পাম যে এইটো এনেকৈ ভুল হৈছে, দেন আমি তেনেকৈ কৰিম. কিন্তু যদি আমি ট্ৰায়ে নকৰোঁ, তেতিয়া কেনেকৈ হ'ব? এবছলিউটলি. যদি সি ভুল কৰিছে, ঠিক আছে, ফেইলটো হ'ব, কৰি চাব দে, কৰি চোৱাৰ পিছত কৰি লাগিলে ফেইলে হওক, নেক্সট ফেইল. যেনেকৈ আইনষ্টাইনক সুধিছিলে কি মানে কি আপুনি 100 বাৰ ইউ হেভ মানে নোৱাৰিলে আপুনি টু মেক দ্য লাইট বাল্ব, দেন তেওঁ কৈছিলে না, থমাছ আলভা এডিছনে কৈছিলে 99 টাইমছ নাও আই ন' 99 ways of how the bulb cannot be made. Exactly. And one way I know how to make it, but 99 ways. Now Edison could tell his students, don't do this 99 things, do this one thing. Exactly. So tomorrow, when there are these crazy individuals who have gotten inside entrepreneurship, they succeed, they don't succeed, they know the path to it. So the path to it is extremely important. And 99% of time entrepreneurship, anyways, they succeed only because hey, grit to us. Hey, I'll do it, I come on, it was. And obviously all entrepreneurs are a small rebel. And they are doing a rebellion at some level. Like I'm in a rebellion, you are in a rebellion. Everybody is in some kind of rebellion in some level. And a rebellion with a good spirit always ends up well. Hedu ami as an entrepreneurs nijoku mane bujabo lagibo, and people will also have to understand that we are not here to tear people down. We have to support them, we have to be involved with them, we have to get inspired from them. So jodi if we are doing some work of that sort, charting the path, only then a confidence to ahibo to leave the safety net and go ahead, and this culture change has to be there pan state.
বহুত সময় হৈ গ'ল, আমি সামৰিম এতিয়া। হয়। লাষ্ট মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিম যে আপুনি ক'লে যে চিভিল ছাৰ্ভিচ বা এইবিলাকত বহুত কম মানুহ আহি আছে, আপুনি বিচাৰিছে যে বেছিতকৈ বেছি মানুহ আহক। আৰু এতিয়া এটা ট্ৰেণ্ড আহিছে যে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ আহে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কোচিং কৰিবৰ কাৰণে। সেইটো লাহেকৈ আহিছে অঁ। তো আৰু আমাৰ মানে আমি জনাত কিছুমান নাম বহুত পপুলাৰ, বহুত কেইটা মানে কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে গুৱাহাটীত, কিছুমান বহুত পপুলাৰ আছে তাৰ মাজত। তো আপোনালোকে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে আপোনালোকে কি ইউনিক ভেলু ষ্টুডেণ্টক দিয়ে যে আপোনালোকৰ ইয়াত তেওঁলোকে আহি জইন কৰিব? হয়, তো আমাৰ কোৰ্ছ পিৰিয়ডটোৱে ফাৰ্ষ্ট আছিলে কি উই উইল বি এফৰ্ডেবল। we understand যে obviously no one can pay 70K and 75K and আহি পেলাই ইয়াত জইন কৰিব। So we have kept our course fee at very affordable pricing. In fact, যদি কোনোবাই কমপ্লিট কোৰ্চটো ল'ব পৰা নাই, কি ধৰক শ্বৰ্ট টাৰ্ম লং টাৰ্ম কোৰ্চ আমাৰ আছে 8 months, right from prelims to interview we will take care of them at very very less and affordable costing. ধৰি if there are people যোনে ধৰক there are students also য'ত আমি পাইছোঁ কি তেওঁলোকে XYZ Academy they have given a huge amount of money, now they তথাপি পোৱা নাই, so but still want to do coaching, কি কৰিব? So for সেই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণেও we had to devise a solution. Now we have short term courses কি you study on your own, but we will test you, we will evaluate you, we will take care कि আপুনি কোন এংগলত গৈ আছে. For that they're extremely less, below 10,000 ka course we have done ki 3 months mein we will prepare, you do self preparation but we will take care of your evaluation part ki apunar preparation to correct rastat goi ase na nai. That is a very unique point of our academy. I don't think any other academy has been given that. Also we provide one-on-one mentorship. Like I say, I believe in 100% conversion. Moi jodi kali 200 lora chali loi asu, I will want to convert all 200 of them inside the services. I will not take 2000, fail 9500 and then I will show them my success ratio is +. I don't want to do that. I'll take 200, I'll make sure that they mark one, I guarantee. Of course I can't, it's a matter of chance, there is destiny. But my one-to-one mentorship, because I was in service myself, I can tell you ki apunar bhul kot hoy ase. And it is a big advantage that my academy has. Then I will tell you je bhul kot hoy ase. Amar medium of instruction to Ohomia. Now we are devising a technology which is going to create content in Ohomia. And hetu to loraswali who are they can sit back at home and they can have their content in Ohomia. We are devising that. And all these things are happening because we want to break the rural urban divide. Je kunbai গাঁৱত বহি থকা মানুহজনে ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেইণ্টৰ কাৰণে যে কোৰ্চ ল'ব নোৱাৰিব, নট দ্যাট we have both long courses and short courses. 8 months we will completely train you, affordable fee. Short course jodi nije pohibo khoise, we will still evaluate that. No academy provides short term course like that. Also we have one-on-one mentorship in real sense. Ami 1000 মানুহক এটা mentor দিয়া নাই, we have 15 kids jak ami eta mentor disu. It's just like guru shishya. That guru takes care of the student ki every 2 weeks they kali hoy goise to they call all my student ki acha ki problem ase ke, and tar upor I am there as a, we name them mentor and I call myself a super mentor. I take care of all the kids. Teo eta batch of 15 or care loise, I take care of the whole academy. Random zoom call ami loi lolu, acha kokson ki okobida ase, etu to parise, etu to parna, it's a time management problem ase, etu. And we are there to give them an insight of the service inside. যোনটো বহুত বেলেগ একাডেমিয়ে আই থিংক ক'ৰবাত নোৱাৰিব পাৰে যে একচুৱেল চিভিল ছাৰ্ভিচৰ লাইফ কি হয়। That, like I said you, we try to tell that to my students. Maybe that is not a very entrepreneurial thing to do. মই তেওঁলোকক সপোন দেখাই মাতিব পাৰোঁ, but I don't want to do that. And a very unique thing of our academy is that we only cater to APSC, because that is one thing that we can give a 99% guarantee. Because I have been myself, I have cracked the exam myself. মই কি ভুল কৰিছোঁ মই সেইটো ক'ব পাৰোঁ, মোৰ ষ্টুডেণ্টসকলে কি ভুল কৰিছে সেইটো মই ক'ব পাৰোঁ। I don't think there is any other academy who caters only to APSC. There are other job, UPSC cater করে, ADRU cater করে, এটো we don't do that. We only cater to APSC, which makes us the only specialized academy in Assam. Also we believe in more quality, less noise. This is one factor that we are finding it difficult ki the
there are a lot of hoardings and television में सियोर बाखर जे choose us, choose us, choose us. We don't want to do that. We don't want to do that. We want you to choose us because you feel that we will provide you quality. Less noise, more quality. That is what we believe in. And এটা narrative যোনটো এতিয়াও আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাজত আছে যে maybe the local institutions are not good enough or something. সেইটো ব্ৰেক কৰিবলৈ we want to be there. So I hope our academy actually comes up to the vision I have, because there are lots of sacrifices inside our academy. We have sacrificed a lot of things to create the academy we have today. So hey academy to jodi ami nijor vision to students ok deliver koribo paru, then I think my job is done as an enterprise. Thank you so much. আপুনি বহুতখিনি টাইম দিলে আৰু আজিৰ এপিছডটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ আমাৰ আগৰ এপিছডবিলাক জেনেৰেলি মানে 30 to 40 মিনিটছৰ ভিতৰত আমাৰ শেষ হৈ গৈছিলে। এইটো আমাৰ আজি 1 ঘণ্টাতকৈও বহুত হয় নেকি? It was lovely. আৰু আজি আপুনি টাইম দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ। Thank you Monjrul, মোক মাতিলে। I'll repeat it again that you have been a good luck sign in my civil service career. I hope the same happens in my entrepreneurship as well. Thank you so much. Thank you.